Tayo tayo automatic. E-parking, reverse, neutral. RT, driver. Walang clutch yan, idol. Walang clutch, oh. Preno lang. Saka regulation. Tapos yan, oh. Yan, gagawin natin yung idol. Tapakan ng preno. Yan, tapakan ng preno, idol. Tapos kakabit tayo ng 3D. Ibig sabihin, right. Pero kung gusto nyo malaman ng reverse, ito, idol, atrasan. Kung marinig nyo natunog, atras na idol. O, yan. Yan. Neutral. O. Hindi tatakbo yan, idol. Hindi tatakbo. Yan. Kamagay tayo ng press. D. Right. Yan, idol. Tingnan nyo sa preno. Kung saan tatakbo yan, idol eh. Kailan, dandan lang. Yan. Kung saan tatakbo yan, idol. Preno lang tatapakan, no? Kung saan tatakbo. Yan, dandan lang. Ito yung bitawan, no? Revolution. Tatakbo na yan, idol. Walang kahirap. Madali lang to, idol, kaysa sa manual. Para lang sa mga mayayaman ito gumagamit.